गुरु एवं गुरुजन एवं आध्यात्मिक कार्य करता लोक सम्मान कर से हिसाब से सम्मान करें। तेणुक ये जो फटो बाबद कौन भूल ना ये हूँ गोटाए कुचक्र कराई तुलसी रखा जाए फटो उठाई एवं ये कम जो करेतु मु घरे रुहे ना मुझे जिन विषय अवगत नुहे मुझे भी पूजा करना कि करूना कि तार जो मैंने कहते मोर कौटी मो पुआ को पूजा करुँची कौटी फूल दूसरी कौटी तुलसी दूसरी ये सब जब प्रमाण करते भल कहूँ मुझे से कम करना कि करूना करी ना गोटे ब्राह्मण मो धर्म नीति शास्त्र विषय भल भाव ठाकुर जानी से अनुसार मुझे कर्म करुँच धर्म प्रचार संस्कार प्रचार जगन्नाथ संस्कृति को प्रचार करने सारा विषय में काम करुँच प्रथम ओडिया लोक जहाँकि संस्कृति टीवी जहाँ भारत वर्ष सबुठ बड़ आध्यात्मिक चैनल आस्था संस्कृति ये बड़ बड़ चैनल में जगन्नाथ संस्कृति को प्रचार करुँच मोर जगन्नाथ चरण कमल में पुनर्बार प्रणाम करुँच न्याय जगन्नाथ को मागुची से जगन्नाथ न्याय करेंगे जो कुछ नमस्कार भाई माने साधारण लोक आज पुणी असाधारण कथा रही आज सारा ओडिशा रे गोटे चांचल्य सारा ओडिशा कौन सारा विश्व जागे कथा गला चांचल्य सृष्टि होउछि गोटे छोट पिलार पाद तले तुलसी रखिगिरी तांकु पूजा अर्चना करछंदी माने फ्यूचर रे जेंति छोट बीज दियरु गोटे विराट काय वृक्ष सृष्टि होइतांता दिने ना दिने से कि होइतांता जीवन पथ ए देहर से भलिया होइतांता ताकू घर्षण करा आउतिला हाउले हाउले से वृक्षटी बढ़ी था किंतु भागवत रे सेटा लेखा रही कला मूल मारिले जीव सरी देवंक संगे किंपा कली पंडित काशीनाथ मिश्रंकर पुत्र सी कलकी रूप होती कलिजुग कलकी रूप कलकी रूप काली टीवी मीडिया रे साधारण लोक मु भाई जड़े साधारण लोक देखिपे सब गेटअप जानी पारे जहाँ भगवान देइचंती तुंड आउ देइचंती मुंड मु सदा बेले मोर यही वीडियो मोर निजस्व वीडियो रे मु कहे साधारण लोक असाधारण कथा कहला मनीष को जदि चिन्हब बा गोटा मनीष यदि सुस्थता थी केमिति जानियो ना 5टी ड रु जानिदब 5टी ड गोटा मुंड गोटा सुंड गोटा तुंड गोटा पिंड गोटा ब्रह्मांड आ गोटा हला कुरुंड साधारण लोक सदा बेले असाधारण कथा कहे तेणु वैकुंठ धाम खंडगिरी भुवनेश्वर रे काली कौन है ना पांडव परिडा सभापति अछंती से कहले आमर से पिलाठी जो तुलसी पाद तले दिया जाइछि से एबेकार नुह से 10 वर्ष तक पिला बेलर हाँ तापरे तांकटी गोटे एभली शक्ति अच्छी जहाँफल कि समुद्र ठारू 40 फुट दूर था कि समुद्र को बाँते डाकिले कहले आ आ आ आ पळे आइला समुद्र जदि 40 फुट दूर को आसला समुद्र कौन कई नथिले एई माने आ करुथिले आउ तो 40 फुट होते समुद्र आसो केते उच्चरे लहड़ी आसो समेत भासी जाइथिबे तापरे वर्षा आसुची गरम होउची अधिका कहले वर्षा टिया करे दियो छाई करे देले आ वर्षाटा को भुवनेश्वर को पठेई देले साधारण लोकर सदाळे असाधारण कथा रखुची अछि कहिले यदि साधारण लोक कहबो लंका को न भांगिकी गांडी रे पुरेई देले जेमती लागे सेई भलिया कथावार्ता करे तेणु मोर आज कहबार कथा से जो
कौन तांको नाटा हला पांडव परिजा। से कहले जे से 10 वर्ष तलू तांकर पाद तले सी मो पाइंका भगवान। ठीक अच्छे भाई, छोट पिला माने ही भगवान। कारण द्वापर जुगे जिते कंस बंदीशाल कृष्ण निजे नारायण स्वरूप जन्म होते कंस समस्त की कचाड़ी की सेयारे मारी लास्ट को निजे नारायण माँ गर्भ को आसिले। हाँ, सी हेले भगवान। तांकु जिते नहीं जाऊँ उग्रसेन जगिकी रही। साधारण लोकर अनेक भिडियो ये अच्छी। कहले किए किए तमें जोई पुआ जाऊँ मुंडे की शशुर कहले जमी गोटे कथार कथा कहते एणु आसुतिले बाप पुओ तेणु आसुतिले एका बाप जहाँ को नमस्कार करे से ताकू पुओ गोड़ तले पका। से पुओ गोड़ तले पहला किए पहला ना उग्रेसन। उग्रेसन कौन ना शशुर हम कार ना वसुदेव। कहले अरे रे किए रे से सिक्यूरीटी थिले ना आजिका डेट भाषा रे साधारण लोक भाषा से थिले सिक्यूरीटी गाँव। कहले किए किएस किएस जाऊ वसुदेव भाविले मो शशुर तो आउ कंस तो तांको निर्यातना देकी गेट कीपर कर देछि तेणु मते से छाड़ी देबे चिन्हिले तथापि से बेईमानी करियन। कहला रे ना जई पुआ तमे काहा को नेकी जाउछ ना मो पूरा मो पुओ को नेकी जाउछि पर निजे भगवान ना भगवान। जदि भगवान ताले मु छाड़ी देबी, जदि भगवान न हो किंतु परीक्षा परीक्षा हो ना। कहला जदि तुम्हें भगवान ताले मु परीक्षा करी। तेणु कहला तू जेबे अटो नारायण भागवत लिखा है पढ़ीनी तू जेबे अटो नारायण देखा तो शंख चक्र चिन्ह सांगे सांगे शंख चक्र सब धरे देखई देले चतुर्धा चारि हाथर सब देखई देले कहला नहीं पड़ा 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 नहीं गेला। तेणु एठी से पिला को परीक्षा करिया दरकार। सेठी बापा नहीं कि जाउथिला किंतु प्रकृत में सी बाप के कहनी जे मो पुओ ये भगवान बोली। सी कहले मु नहीं जाऊँ भगवान को ना भगवान जब नौ कि जाओ छोट छुआ तो भगवान ना भगवान छोट पिला ही भगवान से ही कृष्ण सब पिता माता जतिक पुत्र सब कृष्ण। तेणु से भली परीक्षा करिया दरकार। बापा सारा विश्व ब्रह्मांड बुलिकी भागवत वाणी सबू विश्व रे बांटुचंती। पुओ एटी खंडगिरी गिरी कौन से आश्रम ना वैकुंठ धाम आश्रम रे बसिकी तुलसी रे पूजा पाउचंती। बापा कहते मु नथिली मो स्त्री नथिला मो पुओ को नेकी कोठी गोटा पूजा करिकी कुचक्री माने फोटो उठेछ। तमे आज जाके जानि न तम पुओर फोटो। हाँ ये तम पुओ भगवान हो गला। कहले तू परावट जार जो संतान मुटे तुमरी पुओ मोर बोपा नाम स्वयं परम ब्रह्म तुम बोपा नाम कुओ। जदि जार जिया छुआ हो ताले सी भगवान हो तम पुओ बोली जान। तापर लिखाई कहले जाजपुरे जन्म हेब भुवनेश्वर को से शिशु जीव। ताले काली से जो पांडव परिडा कहते साधारण लोक सदाबले सबु क्षेत्र सबुथे अच्छी साधारण लोक भी परीक्षा कर छड़ा जीव नहीं। कहले चेता चैतन तिलक काटी भंडु रूपे भंडु थिबे जगत को लुंठी सबु भंड दियो एकाठी क्या छड़ा जीवनी। साधारण लोक आज परीक्षा भी करिवो। जेमती से नारायण को परीक्षा कराई तो जिनस सब देखावा। जदि तुम्हें नारायण देखाओ तुम शंख चक्र चिन्ह ताले देखा पड़ो। बापा कहूँ मो पुओ को जाकि कौटी जन्मदिन पालन कराउला किए कहते ना काशीनाथ मिश्र कहते मो पुओ कौटी जन्मदिन पालन करता बंधु घरे आ सी फोटो उठाई तुलसी पत्र ताने तम संतान सी जदि नुह तो ठीक अच्छे जार जिया संतान पुणी जार जिया संतान सी यदि भगवान हम कलकी हे ना कहीं ना जार पिता मातार ठिकणा नथिबो सेही ही कलकी हेब
ଯିଏ କି ଜାରଜ ହୋଇଥିବ। ତମର ତ ଅଛ, ପୁଣି ଅଛ ବା ପିତାମାତା ଅଛ, ହେଇପାରିବନି କଳକି। କହିଲେ ଅନେକ କଳକି ବାହାରିବେ, 13 କଳକି ବାହାରିବେ, ଭଣ୍ଡ ରୂପରେ ଭଣ୍ଡି ହେବେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କଣ ହବ ନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅବିକା ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସିଛି। ବାପ ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ପୁଅ ବୋହୂକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ସମସ୍ତେ ମା ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କଠିନ ଅଛି, ବହୁତ କଠିନ। କହିଲେ ଯାହା ଯୋଉ କଳକି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କି ଯିଏ ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଠିକଣା କେହି ପାଇବେ। ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାଟା ଭାଇ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବିପ୍ରପଣ୍ଡା ଘରେ, ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଲେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପଢିଛି। ସେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ସେ ପାଠ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କହିଲା ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ନଥିକି ଗଲା, ଏମିତି ତ ନଥା ହେଇକି ରହିଲା, ସବୁ ଥାକ 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 ହେଇକି ଏମିତି ନଥା ହେଇକି ରହିଲା। କହିଲା ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ନଥିକି ଗଲା, ନଥି ପାଠ ଆସି ମତିରେ ହେଲା। ମତିରେ ଦେଖ ଭକ୍ତିରେ ବି ପାଇବନି ନା, ଭକ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କହିଲା ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାର। ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ଭାଇ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯୋଉ ପିତା କହୁଛି ମୋ ପୁତ୍ରର କୋଉଟିଏ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଚଢିଛି ବାବୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡିଛି ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର କାହା ଘରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିରେ ତମର ଛୁଆ ନା ସେ ବାହାର ଛୁଆ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯଦି ତମର ସେ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ତମ ଛୁଆ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଭଗବାନ କଳକି ଜାରଜ ଛୁଆ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାରଜ ହେବ। କହିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେ ପିଲା ଆସିବ ଖଣ୍ଡଗିରି। କୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି? ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତ ମାଙ୍କଡଠୁ ଧରିକି ନର କିନ୍ନର ବାନର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି। ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି କେତେଟା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ। କେତୋଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ସଂସାରରେ? କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜଗତ କହିଲେ ତିନି ବୁଝାଇ, କେଉଁ ଜଗତର ନାଥ ଗୋସାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ତମେ କୋଉ ଜଗତର ନାଥ? ରୂପ ଜଗତ ନା ଅରୂପ ଜଗତ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତ? କହିଲେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ବର ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାର ପାଦର ପାବଚ ହେଲେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ନ ପଶିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମେ ଏଠି ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅଗୋଚର, ଭାଗବତରେ ସେଇଭଳି କହିଲା ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଜାଣିଦେଲ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଡାକିଦେଲେ ଆ ଆ ଆ ଆ ମେଘ ପଳା, ଆମେ ବି ପଳେଇ ଦଉଛୁ। ଆମେ ବି ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ବି ବର୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଥରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ କଟକକୁ, ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଫାଟିଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ଆମେ କରେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ବି ପଞ୍ଚଭୂତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିଦଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସୁଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଘୋଡେଇ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ବି ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। କେହି କାହିଁକି, ଆମେ ତ କାହିଁକି କାହାକୁ କହିଲୁ ନା? ଆଜି କଥା ପଇଲା କହିଲୁ। ସମସ୍ତିଙ୍କଠି ଭଗବାନ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ନିଜେ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଦିଅ ଦର୍ଶନେ କାଠ କି ପାଷାଣେ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନେ ପାଣି, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନେ ମୁକତି ପସରା, ଆପେକୁ ଆପେ ବଖାଣି। ବାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା, ସିଏ ଡାକିଦେଲେ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପେଲି ଦେଲେ। ତାଙ୍କଠି ଏତେ ଇଏ ଅଛି ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଟି କି ଭକ୍ତି ଅଛି କି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ ଜଣା ହେଲା। କାଲି ତମେ କଣ କହିଲ? ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ା କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡେ
ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଫରେନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଫରେନ୍ କହିଦେଇକି ଭାରତ ଭିତର ରାଜ୍ୟର ନାଁ କହିଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗୁନି, କାଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସେ ଦେଲେନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି, ସେ ପିଲା ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କଳକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା କେହି ମଦ ଖାଇବନି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯିଏ ମଦ ଖାଇବନି, ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବନି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବନି। ଭାଇରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଗତ ନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜଗତ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଗେଟଅପ୍ ଦେଖ, ବାଳ ନାହିଁ, ଉଠିଗଲାଣି, ଚାଳ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଖାଉନି, ମଦ ଖାଉନି, ତମରି କଥାକୁ ଭାଗବତ ପଢୁନି, କହିଲା ଶ୍ରୋତା ବକତା ଯେ ପଚାରି ଏ 3 ଜଣ ଯାନ୍ତି ତରି। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ଆଉ ବକତା ଯେ ପଚାରି ଏ 3 ଜଣ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପଢିବା କଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ତ କହିଲନି, ମଦ ଖାଇବନି କି ମାଛ ଖାଇବନି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗରେ ରହିଲା କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଟପା ସଲ ଗଲ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ସେ କଥାଟା କହିଲନି, ସେଇଟା ବି କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କାହିଁ କହିଲନି? ସେଇଟା କାହିଁ କହିଲନି? କହିଲା ବେଦରେ ନାହିଁ ନିର୍ବେଦ କର ଦର୍ଶନ, ଆଉ ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିଲେ? ପୋଥି ପାଠ ନଥିକି ଗଲା, ନଥି ପାଠ ଆସି ମତିରେ ହେଲା। ବାମ୍ଫ ନେଉଥା, ଖୋଜୁଥା, ପଢୁଥା ହେଇଥିଲା। ମାଳିକା କିଏ ନା ମାଳିକା କାଳିମା, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କାଳିମା ଓଲଟା। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲ ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଡାଏରୀ ଦେଲି ନା ଟିଭିରୁ ଲେଖିଦେଲି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ମନେ ରହିବନି, ଟିପି ଦେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଐଲୌକିକ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଫରେନରୁ ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆରେ ଦିନେ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଡାକିଦେଲି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ, ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା କୁକୁରଟା। ଆଉ ଦିନେ ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବି, ମୁଁ ବିଞ୍ଚଣା ଧରିକି ତାକୁ ବିଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲା ନା ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ ନା ନାଇଁ ଦୁଶୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଦୁଶୁନି ନା, ଗରମ ଲାଗୁନି କେତେ କେମିତି ନା ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ, ତାହେଲେ କହିଲା 2 ନେତ୍ର ସକଳ ଜନି ଦେଖେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତର ତ୍ରୟଲୋଚନି ଧର୍ମ ଥିବା ଲୋକର 4 ଆଖି। ୟାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ସୁଜ୍ଞାନୀ କି ଲେଖି, ଆଗ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଦେଖ। କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର, 2 ପାଦ ନ ଲଗାଇ 1 ପାଦେ ଧର। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ମତେ କହିଲା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ମୁଁ ବିଞ୍ଚଣାଟି ହଲେଇଲି, ସେଠି ଯାଇକି କିଏ ବାଡେଇଲା? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି, କହିବି ଭାଇ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଡାକିଲି, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତମେ ସେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡାକିଲ। ଆରେ କହିଲା ସମୁଦ୍ର ତ କହିଲା ବହୁଛି ଅବନା ବାଇ ଦିବାନିଶି ଏକ ହୋଇ କେ ପାଇଛ ଆଦ୍ୟନ୍ତ। ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ପିଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଖାଲି ତାର ଲହଡୁଛି, ଚାଲିଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଢେଉ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସାନ ଢେଉ ହେଉଛି। ତମେ ଯାଉନ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସିବ, ତମେ ବି ମନରେ ଭାବିବ। ଆଉ ଯୋଉ ତମର ସେ ଠାକୁର ଡାକିଦେଲେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଗଲା, ଆସୁ 4ର୍ଥ ପାହାଚରେ
किए पांडव परिडा कहले चतुर्थ पाहाचरे तांको ओजन लागिला कि आजिकाली परा सब हाइब्रिड छुआ जन्म हेल ये जन्म होती 12 वर्ष हाँ ये 12 वर्ष 12 मासरे जन्म होती कलंकी राम किंतु कौन कह ना प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण भाई मैंने कहते आप बही देखिकी पढ़ी कहते ना ना बाल्यकालू कहला बाल्यकालू धर्म धन मु संजीवी ए जीवन अनिश्चित के जाने कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित कहला मर्त्य मंडल देह बही देवता मरे केतले किए केमती मर कहीहबनी ता माने नुह मरवा समस्ते किंतु तरिवा पथ देख तेणु बोले प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण एमती चलला 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 10 मासे 10 दिन रे जदि जड़े जन्म नेले यांकर है 12 मासी चैतन्य महाप्रभु केते वर्ष केते मासरे जन्म होइतिले चैतन्य महाप्रभु प्रभु नुहंती महाप्रभु सी ये तो जगन्नाथ बलभद्र होती 4 हस्त से 6 हस्त ताले एबे नरेंद्र मोदी एबे उद्घाटन कले भगवान कार बिरसा मुंडा भगवान नरंगे रही खेल करुथिबी चिन्ही न पारिबे के लेखा रही पढ़ी समस्ते कहीं पढ़ी ना नर माने जी प्रकृत नर सी पढ़ी जानी लेखा अच्छे ता माने नुहे जे आमे गोटे कहीं तुलसीटा कौन खाली ठाकुर गोटे चढ़ुची आंब डाल हबनी बेलपत्र कि अन्य किसी नहीं सब चढ़ुची तमें कहल 10 वर्ष तलू ये फोटो उठाई कि छड़ा होता किए छाड़ी बापा कौच कुचक्री तेणु विरजा मंडले से पुत्र जन्म लभिब से पुत्र भुवनेश्वर को जीव लेखा जदि रही किंतु पिता पुत्र जेते बेले जन्म हेब सेते बेले तार पिता मरिब तापर कौन हम ना से पुत्र किछि दिन अंते तार माता भी मरीज ताले पिलाटी बंचीब केमिति जे कलकी हम से बंचीब केमिति ना सेठू शून्य रे से कुआडे से पिलाटी अंतर ध्यान हेब 8 वर्ष काल पर्यंत से खंडगिरी रे रही गुप्त रे ध्यान करिवो तापर जाइकी से खिला लेला करिवो ताले याकर तो बाप माँ अछंती ये को कलकी हेबा जन्म हेबा क्षणी तांका पिता मरिब किछि वर्ष पर तांकर माता मई मरिब सेते बेले ये चाला बुला करियो सेते ता माँ मरि जिवे तापर सी सेठू से पिलाटी पड़िसा वाला कहीं जानी परिबेनी तांका माँ पड़ी थिबे किंतु पिला कुआडे भागिस पळै थिबो सेई जो जारजिया संतानटी सी होउची भगवान सेथिपाई का पहले भगवान किए ना तुपरा अटौ जारज संतान मु अटे तुमरी पुओ मोर बोपा नाम स्वयं परम ब्रह्म तुम बोपा नाम पुओ तेणु से परम ब्रह्म से ही भगवान जार आदि अंत नहीं से अनादि ठाकुर बोलाई हौ भाई माने वर्तमान टीवी मीडिया रे गोटे कौन कहती मो गुरु मते कहले धन रे कंटा गछटी जदि उठुची तू बगीचा बाछुचु बाछिया बेले ता कौन करू बाँ हाथ में उपाड़ी की छोटिया बेलू फोपाड़ी दो बड़ हेले कौन कहलु डाहाण हाथ को डाकिया पड़ो पुणी टांगिया धरिकी हाणिया पड़ो से जाके केवे करिया दबुनु तेणु मुझेटा कहीं कहीं ना भागवत कौन कहला मूलू माइले जीव सरी देवों संगे किंपा तेणु देवता किए ना जी दिया बताए सी हेले देवता तेणु जी मुझे किसी लोक बताऊँगी मु भी देवता आपण मैंने श्रोता जी बकता सेमती दिए बताए कहीं ना मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भगवान कथा जो भागवत लिखाई से
ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ପରକୁ ନେଇକି ପର ପାଖେ ଚିହ୍ନେଇବ। ଚିହ୍ନେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେବେ ମନକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି ଆମ୍ବଟା ତ ବାରି ହେଇଯିବ, ଆମ୍ବିଳାଟା ତ ବାରି ହେଇଯିବ। କହିଲା ବିଛୁଆତି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଏକା ଭଳିଆ। ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ କଥା। ବିଛୁଆତି ଆଉ ତୁଳସୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ଶୁଙ୍ଗିଆ ଶୁଙ୍ଗି କିଛି ନାହିଁ, ମକଚି ଦେବେ ଶୂନ୍ୟରେ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଆଉ ବିଛୁଆତି ପତ୍ରଟା ସେଇଭଳିଆ ଏକା, ମାନେ ଦୁଇ ପତ୍ରରେ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ତାକୁ ମକଚିବେ, କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିନି, ସଲ ସଲ ଗଲ ଗଲ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାଇ ହବ ସତ କଥା ବିଛୁଆତି ଗଛର। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବାଣୀ ଏରାକୁ ସେଇ ଟାଇପର। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡାମି ହେଇକି ଦୁଇ ପ୍ରକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ତାଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲା ଏକ ଚିତ୍ତ ଏକ ହିତ ଏକ ବାଣୀ ଏକ ଠାଣି। କହିଲା ଏକ ଚିତ୍ତ ଏକ ହିତ ଏକ ବାଣୀ ଏକ ଠାଣି, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଭାଷା ଏକ ମତି ଏକ ଗତି ଏକ ଲୟ। ଏକ ବଚନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହୁଛ ସନାତନୀ ଆମେ ହବୁ କି? ସନାତନୀ ହଉଛ ତମେ କେଉଁ? ତମ ମତି ପୁରା ଗୋଟିଏ, ବଚନ କରୁଛ ଗୋଟାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ଭାଗବତ ପୋଥି ପୁରାଣ ସେଠି କରୁଛ। କହିଲେ କ'ଣ ମଦ କେହି ଖାଇକି ଯିବେନି, ଆଉ ଧୂମପାନ ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି କରିବେନି, ଆମର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ। ଆରେ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ଭାଗବତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ାକୁ ଚନ୍ଦାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆସ ରାତି 12ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଶୂନ୍ୟରେ ବସିକି। ଅଲେଖ ଶରଣ ପରମ।